بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، پڑھو درود، پڑھو مومنوں، قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین، یا جد الحسن والحسین، یا جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ جمالہ، یا رسول اللہ جمالہ، یا حبیب اللہ جمالہ، آقا جمالہ، سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کمال ہی یا رسول اللہ کمال ہی یا حبیب اللہ کمال ہی، بلغ اللعب کمال ہی یا رسول اللہ کمال ہی، اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی ہے تجلیوں کی ہما ہمی، ہر چیز دیکھو چمک اٹھی جمال ہی، کشفت تو جابے جمال ہی یا رسول اللہ جمال ہی یا حبیب اللہ جمال ہی۔ حسنین جانے اے فاطمہ، بہت بڑی بات ہے، حسنین جانے اے فاطمہ، نہایت اختصار کے ساتھ حسنت جمیعوں خصال ہی یا رسول اللہ خصال ہی یا حبیب اللہ خصال ہی۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کیا لکا، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جناب عزت مآب پیر سید نثار احمد شاہ صاحب دامن برکات عالیہ قدسیہ جناب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سٹیج کی زینت بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ آج کی زیر صدارت میری مراد جناب پیر سید حافظ القاری امام مسجد غوثیہ، میری مراد جناب سید محسن شاہ صاحب دامن برکات عالیہ قدسیہ جناب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس محفل کی رونق ہمارے ثنا خانوں المصطفیٰ بلبل مدینہ میری مراد جناب حافظ محمد فرحان حیدر فریدی چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں، جناب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج عشق کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، میری مراد جناب سید خوش محمد شاہ صاحب، اللہ پاک ان کے ذوق کو، ان کو صحت دے، ان کو سلامت رکھے۔ جناب آئے، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں جناب محمد عثمان اسحاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور قریب علیہ السلام کے بارگاہ میں گل عقیدت پیش کریں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ 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 نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانا بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہیں تو ذرہ گلاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا سبحان اللہ حضور کی آمد اور نور کی آمد خدا دے یار کی آمد نبی دے سردار کی آمد بے مثل بے مثال کی آمد مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی میں سارے دوستاں نوں گزارش کرانگا میرے پیارے پیارے بھائی اور نوجوان بچے جڑے سائیڈاں دے کھڑے نے نا
ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਬੇ ਦਾਰੈਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गुलह गिदत पेश कर रहे थे और बिला तमहीद मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद असगर अली गोशा साहब से कि वो आएं और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मखसूस वक़्त के लिए। फिर गुजारिश करूंगा हमारे मुकामी नात खान सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाएं, सिर्फ मेरा ख्याल है 2-2 अशार सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम अहबाब की जो माशाल्लाह इस महफिल के लिए ज़ौक़ रखते हैं हुजूर की बारगाह में हाज़िरी हो जाए। इस एक शेर के साथ या साहिब जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जनाब मोहम्मद असगर गोशा साहब मखसूस सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपा जावन मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा उना लंघना इस रास्ते मैं ताई महफिल सजा बैठा तेरे कूचे दुआ मेरी तेरे हथ विच शिफा मेरी मैं नब्ज़ां तेरे तो पहले हज़ारां नू विखा बैठा मैं नब्ज़ां तेरे तो पहले हज़ारां नू विखा बैठा। आपा जावन मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा नाना दे लो के नवासे दी सखावत नो तुसी अकबर दा पुछने ओ मैं असगर भी लुटा बैठा। पा जावन मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा कबर ते हशर विच हाकिम पे कुदसी मैनू लब दे
ਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आज की महफिल की रौनक मेरी मुराद कारी हाफिजुल कारी फखरुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद हसन जमील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज की जीनत बन चुके हैं। जनाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस महफिल की इंतजामिया और अलहदे जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल पाक का इंतजाम किया। अब आपके इंतजार की भी घड़ियां खत्म, मेरी आखिरी हाजिरी इसी के साथ मैं माइक आज के खतीब नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हर रूह अली जिस्म अली जान अली है, हर बेसरो सामान का सामान अली है। ईमान के मुतलाशियों ईमान की कह दूं, ईमान तो ये है मेरा ईमान अली है। जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान मेरी मुराद जनाब सईद अहमद साबरी साहब दामन बरकत मालिया कुदसिया और उनके साथ आने वाले तमाम मेहमान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जो लोग फिर एक दफा आखिरी दफा गुजारिश करूंगा कि तमाम अहबाब महफिल में पिंडाल की सूरत में बैठे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अर्श आज़म पे रसूल अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है। सब्ज़ पत्तों पर हुसैन और कली पर ज़हरा, सुर्ख बोलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा है। मेरी मुराद जनाब रिजवी साहब कि वो बाकायदा तौर पर इस महफिल पाक की कार्रवाई बढ़ाएं और हमारे कुलूब व अज़हान को करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, उनका फैज़ से अपने अंदाज में मुनव्वर फरमाएं। जनाब रिजवी साहब, अली रज़ा रिजवी साहब।